کوئی بات نہیں کرنے کو. چلیے ایک منٹ کھڑے ہو جائیں. چلیے بہت شکریہ بیٹھ جائیں. آج یہ شیخ گوہر صاحب انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی اور انشاءاللہ سارے ہم نے اپنے جو ہماری الیکشن کمیٹی جو بنی ہے الیکشن کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زڑی بل سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری سری نگر میں ہم ایسے کینڈیڈیٹ دیں جو اچھے ہو, پڑھے لکھے ہو, دیندار ہو, کیونکہ سری نگر کے ساتھ مفتی صاحب کو خاص عقیدت تھی اور مفتی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری دورہ تھا وہ بھی ان کا ڈاؤن ٹاؤن کا تھا. اور ہماری بھی کوشش رہے گی کہ سری نگر کے لوگوں کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں, بہت مشکلات ہیں, یہاں غریبی بھی بہت ہے, ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتے ہیں. اس کے لیے بھی مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا کہ ان کو باہر لے جائیں گے, مگر اب ہمارا اگر انشاءاللہ ہماری سرکار بنی تو وی ول گو ورٹیکل, کہ جہاں ہم بناتے ہیں میرج ہالز بناتے ہیں, دوسری چیزیں بناتے ہیں, تو میرج ہالز کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں جگہ ملے گی تو ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے, فلیٹس بنائیں گے, جہاں ہم یہ جو گھر میں جو ان میں کنجیشن ہے اس کو دور کریں گے. اور شہری سری نگر میں بے روزگاری بھی بہت ہے, گاؤں میں ہمارا رہبر تعلیم ہے, باقی اسکیمز ہیں. کوشش کریں گے سری نگر کی جو مفتی صاحب کا جو ایک ارادہ تھا سری نگر کو لے کے, اس میں مجھے لگتا ہے گورنر صاحب جیسے جو ہمارے لوگ آج جوائن کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں شہری سری نگر کو ڈیولپ کر. خیالات کی جنگ ہوتی ہے اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت دیر کر دی. انجینئر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے, شبیر شاہ صاحب کو بھی, اور بھی جو ہمارے جو جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں تو جن کو وہ کہتے ہیں کہ ضمانت تو ملنی چاہیے, ضمانت بھی نہیں ملتی. اب بہت افسوس کی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز, اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں, عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں, ان کی حالت بہت خراب ہے. ان کے ماں باپ بہت غریب ہیں, وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع کیا آپ نے, آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, تو میں کہتی ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. میڈم ایک سوال ہے میرا, کیونکہ کئی سارے لیڈرز جو آپ کی پارٹی کو آلریڈی جوائن کر چکے ہیں اور ہر ایک جگہ پر آپ اپنی کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر چکے ہیں, لیکن یہ بھی خدشات ظاہر ہو رہے کہ کیا محبوبہ مفتی جو ہے خود کہیں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی ہے کہ آپ اپوزیشن پارٹی کی اگر بات کریں وہ آلریڈی لیڈرز اناؤنس کر چکے, پہلے کہا کہ نہیں لڑیں گے, پھر اس کے بعد کل جو ہے لسٹ سامنے آیا, تو محبوبہ مفتی کا اس پہ کیا کچھ کہنا ہے؟ دیکھیے میں کیا کہوں, عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہ جانا پڑے گا. مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے, مگر میں وہ وزیر اعلیٰ رہی ہوں جس نے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی, 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لے. کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے ایز اے چیف منسٹر مودی کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے سیپریٹسٹ کو خط لکھا, دعوت دی, بات چیت کی. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آج؟ میں نے سیز فائر کروایا, کیا آج آپ کر سکتے ہو؟ میں نے پورے ملک کی لیڈرشپ کو لایا اور حریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے. تو میں نے بہت ہی پاورفل چیف منسٹر رہی ہوں, میری اسمبلی بہت پاورفل تھی, ہمارے پاس ریجوڈیٹری پاورز تھے. تو آج خدا نہ خواستہ ایک میونسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو کہ آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں, بقول عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناہ بند ہے اس کو چھوڑنا ہے, جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے 12,000 نوجوانوں کو FIR واپس لی, اگر آج وہ چیف منسٹر بن کے ایک FIR واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے اسی چیف منسٹر کو.
शोभा जी, कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं, देखिए, मैं तो फारूक साहब का आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम कोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, एल.के. अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडा पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद पीडीपी का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे। तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस विद डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है, नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। जमात इस्लामी और सेपरेटिस्ट चुनाव में आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव थे वो मिलिटेंट, बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकंसिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। गांधीनगर से इशफाक जबार जो है उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं, लेकिन उसी के अपोजिशन में ये भी खबरें आ रही है कि शायद इशफाक जबार साहब जो है अपनी पूरी पार्टी के साथ पीडीपी को ज्वाइन। अभी ऐसा कोई ऐसे मेरे पास ऐसी कल फारूक साहब ने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी मैसेज दी है। जब उनसे पूछा गया कि जमात इस्लामी के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इसमें, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहा, इसको कल सबके सामने कहा कि ये अच्छी बात है जमात इस्लामी के लोग आए, इससे बेहतर कि वो चोरी छुपे सपोर्ट करें। क्या पास्ट में भी ये चोरी छुपे सपोर्ट आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं? दूसरा, जो अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पीडीपी पर है? क्योंकि कल थोड़े से उसकी एक झलके हमें पुलवामा में देखने को मिली। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जमात को लेके फारूक साहब ने बयान दिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई पहली बार ऐसा रिलेशनशिप नहीं है इनका। 87 में जब जमात फील्ड में थी, मैदान में थी, तब भी ये कांग्रेस एनसी अलायंस उस वक्त हुई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे हजारों लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान हमारे शहीद हो गए, क्योंकि उस वक्त भी जमात इस्लामी को कहिए या मफ को कहिए, उनको बाहर रखने के लिए, असेंबली से बाहर रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने धांधली की, जिसका आज भी हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो वो तो आपने देख लिया, उसमें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। दूसरा, जहां तक कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात है, मैंने पहले भी कहा है हमारा एक एजेंडा है। जब भी हम अलायंस करते हैं, देखिए जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में, हमारा एक एजेंडा था कोटा खत्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा खत्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीजें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है तो ये कुर्सी के लिए होता है।
तो अगर मुफ्ती साहब को कुर्सी चाहिए होती 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑफर कर रही थी, कांग्रेस भी ऑफर कर रही थी, तो मेरे ख्याल में अलायंस पीडीपी के लिए इट गोज बियॉन्ड पावर। जो हमारा एजेंडा वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर एनसी और कांग्रेस का जो आपस में मेल है वो एजेंडा के लिए नहीं वो, और आपको पता है एक, अब मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है, जब जब पीडीपी और कांग्रेस जब हम मिले तो हमने लोगों के लिए काम किए, हमने लोगों को एक राहत दी, हीलिंग टच दिया। जब हम बीजेपी सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली, मैंने लेटर इनवाइट किया एज चीफ मिनिस्टर, मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलाया बातचीत के लिए, मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजेंडे में था। मगर जब इनकी हुई तो मकबूल भट्ट को फांसी, 87 में चोरियां जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा अफजल गुरु को फांसी। तो ये तो आप लोगों के सामने सारा है कि क्या होता है। मैम आर्ग्यू है पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस क्योंकि मैम आर्ग्यू है पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं, देखिए मैंने कहा हमारा एजेंडा है, हम शीट शेयरिंग में अलायंस में नहीं यकीन रखते हैं, हम एजेंडे पे यकीन रखते हैं। मैम यूएस डिप्लोमेट जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से मिले, एनसी पीसी से मिले, डिड दे अप्रोच यू? एंड आल्सो माय अनदर सेकंड क्वेश्चन इज, do you think that outsiders are keeping a watch on Jammu and Kashmir elections like US? अरे वो तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन आया कब आया, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। थैंक यू सो मच।